हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिया शिक्षा। आम प्रीवियस क्लास रे कारक विषय पढ़ुले। कारक क्या कहुए, कारक चिन्ह को आम जाना किपर, कारकर प्रकार भेद ए विषय डिटेल्स जानते। से कारक आमर केते प्रकार जानते, 6 प्रकार। से कर्ता कारक विषय डिस्कस करते। नाउ कर्म कारक विषय डिस्कस करवा। कर्म कारक देखंतु, कर्म कारक आगे आपण जानी पारथे कर्म चिन्हिबे किपरि, आपण कर्म को चिन्हिबे किपरि ना जोठी क्रिया पूर्वरु कौन काहाको आ केउठी लगा यदि प्रश्न हेउथिबो तो आपण कर्म बोली चिन्हि पारिबे। बुझिला, कर्म बोली चिन्हिबे किपरि ना क्रिया पूर्वरु कौन लागुथिबो बा काहाको बा केउठी लगाई प्रश्नटा होउथिबो ता उत्तर रे कर्म मिलुथिबो। बुझि होचे तो ठीक कर्म एग्जाम्पल गोटे नबा, पिता पुत्र को डाकुचंती। ठीक अच्छे, पिता पुत्र को डाकुचंती। तो यही वाक्य रे कर्ता किए, पिता, क्रिया किए, डाकुचंती। बुझिपारे? तो एठी जो कर्तार जो क्रिया से काहा उपरे अभिलाषित होची, काहा उपरे अभिलाषित हेउची, डाकुछंतीटा पुत्र उपरे अभिलाषित होची। तो क्रिया जहाँ उपरे अभिलाषित होउथबो ताको आमे कोन कहबा, कर्म बोली कहबा। कोन कहबा, कर्म बोली कहबा। तो एडू जानले जे कर्म कारक काहा कहा जाय ना कर्तार क्रिया साधन रे जहाँ अभिलषित ताको आमे कोन कहया, कर्म कहबा। बा आ कोन कहा जाय ना कर्तार क्रिया संपादन रे, कर्तार क्रिया संपादन रे क्रिया संपादन रे जहाँ अभिलषित, जहाँ अभिलषित ताको आमे कोन कहया, कर्म कारक। बुझी होची बा अभिलषित माने प्रधान लक्ष्य। ठीक अच्छे, माने क्रिया संपादन रे माने कर्तार क्रिया संपादन रे जहाँ प्रधान लक्ष्य बा अभिलषित ताको आमे कोन कहया, कर्म कारक। बुझी पाइले? देखते वाक्य रे मार्कोनी रेडियो उद्भावन करथिला। तो मु कौन कहती जे कर्म चिन्हवा किपरि ना कौन केउठी लगाई जदि प्रश्न होउथिबो, क्रिया पूर्वरु कौन काहाको केउठी लगा कि प्रश्न होउथो, एटा मन रखिबे जे क्रिया पूर्वरु कौन काहाको केउठी लगाई प्रश्न होउथो। तो एठी देखंतो, एठी जो देइछि मार्कोनी रेडियो उद्भावन करथिले तो हबो ना, मार्कोनी कौन उद्भावन करथिले होउछि ना होउनी, तने क्रिया पूर्वरु कौन लगे कि उत्तर मिलुची। बुझी होची ना बुझी होनी? तो मार्कोनी कौन उद्भावन करथिले, रेडियो उद्भावन करथिले। नील आर्मस्ट्रंग चंद्र को जाइथिले, ये भी पारिबो नील आर्मस्ट्रंग केउठी को जाइथिले तने कौन लगे कि भी प्रश्न होउची, केउठी लगे कि भी प्रश्न होउची। सेमती इंग्लिश माने भारत को खंड खंड करदेले, इंग्लिश माने कहा को खंड खंड करदेले तो एठी कौन होउची, कहा को लगे कि भी क्वेश्चन आसुची। तो एठी रेडियो, चंद्र, भारत गोटे गोटे कौन हेले माने कौन कर्म हे गले। वाक्य रे ए तीनोटी कौन कर्म। बुझी होची? से कथा से कहला। तो जहाँ फल कर्तार क्रिया साधन रे जहाँ अभिलषित ता कर्म कारक हुए। आ साधारणतः आम चिन्हवा किपरि कर्म बोली ना क्रिया पूर्वर कौन काहाको केउठी लगा कि प्रश्न होतिले सेठी उत्तर कौन मिलिबो, कर्म कारक। बुझी पाइले? ये भी मन रखिबे हमर वाक्य रे
कर्म दुई प्रकार थाए गोटे प्रकार थाए बेले बेले दुई प्रकार थाए जो वाक्य जो दुई प्रकार कर्म थाए से दुई प्रकार कर्म को कौन ना सब दि जाए गोटे एग्जांपल नवा कौन एग्जांपल नवा छात्र माने शिक्षकों को प्रश्न पचारुचंती प्रश्न पचारुचंती तो यही वाक्य रे कर्म किए कही जे कौन आउ कौन केउठी लगे कि होथिबो तो छात्र माने कौन पचारुचंती तो ये भी गोटे कर्म आसुची काहाकू पचारुचंती आसुची ना होउची ना छात्र काहाकू प्रश्न पचार तो ये भी गोटे कर्म ये भी गोटे कर्म ये गोटे भी कर्म किंतु दुईटे सिना कर्म आम चिन्हले कि ना तो थी ना दुईटा कर्म आम चिन्हवा केमी किए कौन क्यों कर्म आम जाना केमी ना वाक्य आमर दुईटी कर्म थाए गोटे हूँ मुख्य कर्म गोटे हूँ मुख्य कर्म आ गोटे हूँ गौण कर्म बुझीगला गोटे हूँ मुख्य कर्म आ गोटे हूँ गौण कर्म तो वाक्य जो नहीं कौन छात्र माने शिक्षकों को प्रश्न पचारुछंती तो यही वाक्य रे आमे जानले जे ये कर्म किंतु भीतर जो मुख्य कर्म गौण कर्म आमे चिन्हवा किपरि मुख्य कर्म गौण कर्म बोली आमे चिन्हवा किपरि देखंतु मुख्य कर्म चिन्हबे केतेबेले ना ठीक क्रिया पूर्वर बसुथो क्रिया हमर किए पचारुचंती ता पूर्वर बसुथो तो ये हूँ मुख्य कर्म तो एटा आमे मुख्य कर्म जे चिन्हल त ये गौण कर्म हबो आइदर एमिति भी चिन्ह पारिबे आउ किपर चिन्ह पारिबे ना आउ किपर चिन्ह पारिबे मुख्य कर्म गौण कर्म बोली ना मुख्य कर्म जे हेतिबो ना से कौन हेतिबो कौन हेतिबो मुख्य कर्म जे हेतिबो से अप्राणीवाचक हेतिबो तो मुख्य कर्म किए प्रश्न आर जीवन अच्छी कि तो ये कौन है अप्राणीवाचक कौन है अप्राणीवाचक तो मन रखिए जे मुख्य कर्म से अप्राणीवाचक होइतिबो और जे गौण कर्म से प्राणीवाचक होइते तो गौण कर्म किए शिक्षक जीवन अच्छी तो ये कौन है प्राणीवाचक जीव ठीक अच्छे तो चिन्ह पाइले गौण कर्म किपर चिन्ह पारिबा ना गौण कर्म जे हेतियो से नहीं प्राणीवाचक हेतियो आ मुख्य कर्म जे हेतियो जे से अप्राणीवाचक हेतिबो बुझी होची आ गौण कर्म कौन होता है ना से कर्म को छाड़ी अन्य कारक व्यवहार हो पार्थिव से हूँ गौण कर्म जोटा कि आम अप्रधान कर्म कही था आ मुख्य कर्म को आम कौन कही था प्रधान कर्म कही था ठीक अच्छे बुझीपार्चंती किसी प्रॉब्लम रोचे कि बुझापी ताही बुझीपारे नेक्स्ट गोटे सेंटेंस नवा नेक्स्ट गोटे सेंटेंस नवा माँ शिशु को दूध पियाउचंती ठीक अच्छे तो यही वाक्य रे प्रेरणार्थक किए देखो खुद शिशु दूध पीऊनी ये पियाउचंती किए माँ पियाउचंती बुझिपारे तो जेहेतु माँ पियाउचंती तेने पियाउचंती कौन हो प्रेरणार्थक क्रिया हो ठीक अच्छे आ मन रखिए प्रेरणार्थक क्रिया रे दुईटी कर्म थाए एटा मन रखिए प्रेरणार्थक क्रिया रे केतोटी कर्म थाए दुईटी कर्म थाए कहीं बेले क्वेश्चन भी पकई दिए बुझी तो प्रेरणार्थक क्रिया रे केतोटी कर्म थाए दुईटी कर्म थाए मुख्य कर्म गौण कर्म थाए तेना यही वाक्य रे मुख्य कर्म किए गौण कर्म किए कहीपर कहीं मुझे कहली परा मुख्य कर्म क्या चिन्ह ना अप्राणीवाचक को मुख्य कर्म प्राणीवाचक को गौण कर्म तो अप्राणीवाचक किए दूध तो ये जो कौन मुख्य कर्म गौण कर्म किए शिशु बुझिपारे
किसी प्रॉब्लम होची कि बुझिपारे तो ये थिला होची कर्म विषय आमे वाक्यरू भी जानिबा किपरि कर्म किए बोली गोटे एग्जांपल नबा समस्ते जानती आषाढ़ मासरे रथ यात्रा हुए व यात्रा हुए तो यही वाक्य रे कर्म किए देखंतु समस्ते जानती क्रिया तो क्रियार कर्म किए आषाढ़ मासर यात्रा हुए तो कर्म होची आषाढ़ मास यात्रा हुए जो कार ना समस्ते जानती क्रियार कर्म होची किए आषाढ़ मास यात्रा हुए तो ये वाक्य आम जापर ये हूँ कर्म बोली बुझिपारे नेक्स्ट जीवा करण कारक हाँ आ मन रखिए कर्म कारक रे द्वितीय विभक्ति हुए ठीक अच्छे देखो तो मुझे कहली जो कौन वाक्य जो आम जाना किपरि जो कर्म हुए बोली देखो दे दीजिए से कहीं त्याग कले मु जाने ताने जाने क्रियार कर्म किए से कहीं त्याग कले बुझे ना बुझे नेक्स्ट जी करण कारक करण कारक कौन करण कारक माने हूँ क्रिया क्रिया जहाँ साहाଯ୍य कामटा कर पार्थुव ता माने 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 कौन क्रिया नुहे माने कर्ता क्रिया को साधन करने जार साहाଯ୍य से नहीं पार्थो जार सहायक से नहीं पार्थो ताको आम कौन कहवा करण कारक बुझिपारे देखु एग्जाम्पल देखु कहे काठुरिया कुराड़ी रे गछ काटुची काठुरिया कौन है कर्ता से जो काटुची क्रिया से जो काटुची काठर जो काटुची क्या साहाଯ୍य काटुची कुराड़ी साहाଯ୍य काटुची गछ को तेना ये कौन है कर्ता एठी जो क्रिया को जो साधन बनैला ये साधन को बनवाई क्या साहाଯ୍य नेला कुराड़ी साहाଯ୍य नेला तो यही जहाँ साहाଯ୍य से साधन कला तो सी हूँ किए करण जहाँ साहाଯ୍य साधनटा हो तो ताको आम कौन कहवा करण कहवा बुझी हूँ आ गोटे एग्जाम्पल देखो लोकटे जाल माछ धरुची माने लोकटे जो माछ धरुची क्या साहाଯ୍य माछ धरुची जाल साहाଯ୍य माछ धरुची बुझी से कलम लेखुची से लेखुची क्या साहाଯ୍य कलम साहाଯ୍य लेखुची बुझी हूँ तो देखो ये तेना कुराड़ी क्या द्वारा गछ काटुची ना कुराड़ी द्वारा गछ काटुची क्या द्वारा माछ धरुची जाल द्वारा क्या द्वारा लिखुची ना कलम द्वारा तो एठी कौन होची ना कुराड़ी जाल कलम होची क्रिया साधन गोटे माध्यम बुझिपारुछंती क्रिया साधन माध्यम होचंती को माने करण ये भी पकईदेव जे क्वेश्चन एमती पकईदेव जे क्रिया साधन माध्यम को आम क्या माने क्रिया साधन माध्यम को आम कौन कहवा करण कहवा तो से कौन कहला जहाँ साहाଯ୍य क्रिया साधित हुए बा क्रिया साधन रे जे प्रकृष्ट कार्यकारी ताहा होची करण कारक ठीक अच्छे माने क्रिया साधन पाई कर्तार जी प्रधान सहायक होता है ता माने हो क्रिया साधन पाई कर्तार जी प्रधान सहायक ताको आम कौन कहवा करण कारक बुझिपारे तो आम जानिबा किपरि ये करण कारक बोली ना क्रियापद पूर्व क्या द्वारा लगे उत्तर मिलुथिबो क्या द्वारा लगे उत्तर मिलुथिबो बुझीगला आ करण कारक क्यों विभक्ति हुए तृतीय विभक्ति आपन जानचंती बुझिपारे क्लियर हो पारे नेक्स्ट अच्छी कौन संप्रदान कारक संप्रदान कारक कौन ना जहाँ को आम कौन सम्यक रूपे दान करिथाउ माने जहाँ को आम कौन सी वस्तु को आम सम्यक रूपे दान करिथाउ एग्जाम्पल देखंतु कौन लिखा जायछि राजा दरिद्र मान को अन्न दान कले तो राजा जो अन्न दान कले क्या कले दरिद्र मान को अन्न दान कले तो माने राजा ये कौन कौन सी पदार्थ को और पदार्थ के अन्न दान अन्न अन्न
ତ ସେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ୟ ରୂପେ ମାନେ ପୁରାପୁରି ଦାନ କରିଦେଲେ ତ ସେଇଠି ସେ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯାହାକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକର ଚିହ୍ନ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? କୁ ମାନଙ୍କୁ ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକର ଚିହ୍ନ। କରଣ କାରକରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ରେ, ଦ୍ୱାରା, ଦେଇ, କର୍ତ୍ତୃକ ଏ ହେଉଛୁ କେଉଁଠି? କରଣ କାରକରେ। କର୍ମ କାରକରେ କୁ, ମାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କର୍ମ କାରକରେ। କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ଟି, ଟା, ଏମାନେ, ମାନେ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଗୃହିଣୀ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ। ତ ଗୃହିଣୀ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଭିକାରୀକୁ ଦେଲେ ମାନେ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଭିକ ଦେଇଦେଲେ ନୁହଁ କି? ତ ଏଠି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେଉଛି। ସେମିତି ରାଜା ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ସୁନା ମୋହର ଦେଲେ। ବୁଝୁଛୁ ନା ବୁଝୁନି? ତ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଭିକାରୀକି, ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଅନ୍ନ, ଭିକ୍ଷା, ସୁନା ମୋହର ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାହେଉଛି ନା? ତ ମାନେ ସେଇ ବସ୍ତୁର ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ସେଇ ବସ୍ତୁରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଯାହାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଭିକାରୀକୁ, ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। କାହିଁକିନା କୁ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦାନ ଅର୍ଥରେ ବୁଝଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଦାନର ଗ୍ରହୀତା ଯେ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିବେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ। କିନ୍ତୁ ଯେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଉନଥିବେ ସେଠି କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେବ କି? ନା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, ଦରଜିକୁ କନା ଦିଅ, କନ୍ଥାବାଲାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ ମାନେ ସେ ସଫା କରିକି ପୁଣି ଦେଇଦେବ ନା ତମ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦେବା ସେ ସଫା କରିକି ପୁଣି ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେବ। ଆମେ ଦରଜିକୁ ଯଦି କନା ଦେବା ସେ ଡ୍ରେସ୍ କଟେଇକି ଆମକୁ ଦେଇଦେବ ନା? କନ୍ଥାବାଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲୁଗା ଦେବା ସେ କନ୍ଥା ସଫା କରିକି ଆମକୁ ଦେଇଦେବ ନା ଦେଇଦେବନି? ତା ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଯାହା ଦେଲୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲୁ ସେମାନେ ସେଇ ବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ପୁଣି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ସେଇ ବସ୍ତୁର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ନାହିଁ ବା ପୁରାପୁରି ସେମାନେ ନେଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କୁହାଯିବନି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କର୍ମ କାରକ। କ'ଣ କହିବା? କର୍ମ କାରକ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ମାନେ ଦାନର ଗ୍ରହୀତା ଯିଏ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଦାନର ଗ୍ରହୀତା ଯେଉଁ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଉନଥିବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କର୍ମ କାରକ ବୋଲି କହିବା। କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଲେ? ତ ସେ କଥା ସେ କହିଲା ଯେ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରହୀତା ଦତ୍ତବସ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଗ୍ରହୀତାଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନ ହୋଇକି କେଉଁ କାରକ ହେବ? କର୍ମ କାରକ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପକାଇ ଦିଏ। ତ ଧୋବା, ଦରଜି, କନ୍ଥାବାଲା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ କାରକ, ନଟ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଏମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନୁହଁ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଭକ୍ତି କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଯିବା? ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ ମାନେ ହେଉଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯିବା, ଅଲଗା ହେଇଯିବା ଜଣଙ୍କଠୁ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ମାନେ ପତ୍ରଟା ଗଛରୁ କ'ଣ ହେଲା? ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଣ୍ଡିଲା, ପର୍ବତରୁ ପଥର ଖସିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତୁ ହଉ କି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ସେ ଯାହାଠାରୁ ପୃଥକ ହେଉଥିବେ ବା ପୃଥକ ହେବାର ଜଣାଯାଉଥିବ ସେଠି ଆମର କେଉଁ କାରକ ହେବ? ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଣ୍ଡିଲା, ପର୍ବତରୁ, ତ ଏଠି ରୁ ଠାରୁ ଏସବୁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି ନା? ତ ଏଇ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଉଛି ଅପାଦାନ କାରକ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଠି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ନା ହେଉନାହାନ୍ତି? ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଅପାଦାନ କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅପାଦାନ କାରକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଗଛରୁ, ଆକାଶରୁ, ପର୍ବତରୁ ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
ଅପାଦାନ କାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ଇଏ ଅପାଦାନ କାରକ ବୋଲି? ଜାଣିବେ କିପରି? ନା କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ କାହାଠାରୁ କେଉଁଠି ଲଗାଇ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ ଉତ୍ତରରେ ଅପାଦାନ କାରକ ମିଳିଥିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁଠୁ ବା କେଉଁଥିରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା? ନା ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। କେଉଁଥିରୁ ଧୂମକେତୁ ନା ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ। କେଉଁଥିରୁ ପତ୍ର ଖସିଲା? ନା ପର୍ବତରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଅପାଦାନ କାରକ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହା ବି ଲେଖିଦେଇଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆରମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନ୍ତର୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପରାଜୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଅର୍ଥରେ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ, ବିରତି ଅର୍ଥରେ, ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥରେ, ରକ୍ଷା ଅର୍ଥରେ, ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ, ଅନ୍ତର୍ଧାନ ପରାଜୟ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନ କାରକ ବସିଥାଏ। ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହେଉଛି ଆମର ଅପାଦାନ କାରକ ବସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ କିପରି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ବାହାରେ, ମାନେ କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ନା। ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଉଛି। ତ ରୁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ବିରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରତ ହେଲେ, ତ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରତି ହେଲେ, ତ ବିରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେମିତି ଆରମ୍ଭ କ'ଣ? ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ, ତ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେମିତି ରକ୍ଷା ଅର୍ଥରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ବିପଦରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ। ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ନା 1947 ମସିହା ଭାରତ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଅନ୍ତର୍ଧାନ କ'ଣ? ମାୟା ବଳରେ ଅସୁରମାନେ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଅପାଦାନ କାରକ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ତ ପରାଜୟ। ତ ଏଠି ଅପାଦାନ କାରକରେ କ'ଣ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଲା? ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି। ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ଅଧିକରଣ କାରକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଧିକରଣ କାରକ କ'ଣ? ଅଧିକରଣ କାରକ ମାନେ ହେଉଛି ଯେ କି ତାର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ହେଉଛି, ତା ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ଅଧିକରଣ କାରକର ରେ, ଠାରେ, ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଧିକରଣ କାରକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଧିକରଣ କାରକ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କିପରି? ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଉଥିବ ବା କୌଣସି ସମୟକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ମାନେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ସମୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଅଧିକରଣ କାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି? ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି। ପକ୍ଷୀଟି ବସି କେଉଁଠି ବସିଛି? ଗଛରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ଥାନରେ ସେ ବସିଛି। ବୁଝିହେଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ନା କେବେ ଦେଖାଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏଠି ବସିଛି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଅଛି, ବସିଛି କ୍ରିୟା, ଦେଖାହେଉଛି କ୍ରିୟା। ତ ଏଇ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖେ ଯେଉଁ ବସିଛି କ୍ରିୟାଟା, ବସିଛି କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ଗଛ, ନୁହଁ କି? ଆଉ ଦେଖାଯାଏ କ୍ରିୟାର ସମୟ କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସମୟ ବା କାଳ। ତ ଏଠି ବସିଛି ଦେଖାଯାଏ କ୍ରିୟାଟା, ଯେଉଁ ବସିଛି ଦେଖାଯାଏ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନ କାଳ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ କାଳ କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରିବା? ନା ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାହାର ସ୍ଥାନ କାଳ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ନା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ, କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୁଏ ସେହି ସମୟ ବା ସ୍ଥାନର କ'ଣ ହୁଏ? ଅଧିକରଣ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଠି ବସିଛି କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗଛ। ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ରିୟାର ସମୟ କ'ଣ ହେଉଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗଛରେ ମାନେ କେଉଁ କାରକ ଲାଗିଲା? ଅଧିକରଣ କାରକ। ତ ଏଠି ଆମେ ଅଧିକରଣ କାରକ ଚିହ୍ନିବା କିପରି? ନା କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠାରେ ବା କେତେବେଳେ ଲଗାଇ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଅଧିକରଣ କାରକ। କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଲେ? ସେଥିରେ ପୁଣି ଅଧିକରଣ କାରକକୁ ଆମ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବା ତାକୁ ଆଧାରାଧିକରଣ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ହେଉଛି କାଳାଧିକରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଆମର ବିଷୟାଧିକରଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଳାଧିକରଣ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖାଯାଇଛି ବିଷୟାଧିକରଣ ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କ'ଣ? ଦେଖିବା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ମାନେ କ'ଣ? ନା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିବ? ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ସାଧିତ ବା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କହିବା। ବୁଝୁଛି? ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ ସୂଚିତ ହେଉଥିବ ତା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ବା ଆଧାଧିକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ମାଠିଆର ଜଳ। ତ ଜଳ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? ମାଠିଆରେ ଅଛି।
बुझी होची ना बुझुन ताको आमे स्थानाधिकरण कहया सेमती पुरी श्रीमंदिर विद्यमान माने श्रीमंदिर जो विद्यमान अछि क्यों स्थान अछि पुरी स्थान अछि तो स्थान को सूचौछि जो पद द्वारा क्रिया साधित होउथबो बा संपन्न होउथबो बा संपन्न होउथबा स्थान को सूचित करथबो ताको आमे स्थानाधिकरण कहबा आधाराधिकरण बा आ कोन कहि परिबा ना जो पद द्वारा क्रियार स्थान सूचित होउथबो ता होछि स्थानाधिकरण सेहि परि जो पद द्वारा क्रिया समय को साधित होउथबो बोली जणा पड़ियो ताको आमे कालाधिकरण कहबा कालाधिकरण समय को सूचौथबो ता मान देखंतु वर्षा ऋतु रे कदम फूल फुटे तो कदम फूल केउ समय फुटे ना वर्षा समय फुटे होउछि ना होउनी बुझी होउछि आ कोन कहि परिया समाधिकरण ना कार्तिक पूर्णिमा रे बुइत बंदना उत्सव पालित हुए नुह कि तो बुइत बंदनटा जो हुए केबे हुए कार्तिक पूर्णिमा रे हुए सेपरी जो भुवनेश्वर राजधानी भुवनेश्वर रे जो पुस्तक मेलाटा हुए केबे हुए ना डिसेम्बर मास रे हुए तो गोटे समय को सूचौछि ना सूचौनी नेक्स्ट होछि विषयाधिकरण कौन ना माने कौन सी विषय ऊपर सूचना मिलुथो माने जो पदरु क्रिया साधित हेबारे कौन होथो विषय संबंध सूचना मिलुथो ताको विषयाधिकरण कहबा एग्जांपल नबा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण दर्शन शास्त्र रे गभीर ज्ञान करथिले गभीर ज्ञान थिला माने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण दर्शन शास्त्र रे गभीर ज्ञान थिला माने एठी कोन सर्वपल्ली राधाकृष्ण कोनसी विषय ऊपर कोन करचंती ज्ञान अर्जन करचंती तो दर्शन शास्त्र रे विषय ऊपर ज्ञान अर्जन करचंती जा फल रे कोन होला विषयाधिकरण अधिकरण दर्शन शास्त्र रे बुझी पाइले आ कोन जानिबा आधाधिकरण तीन प्रकार अछि गुटे जो एकदैशिक आधाधिकरण एकदैश माने गछरे फूल फुटी अछि इ होची एकदेशीय आधाधिकरण आउ वैषयिक आधाधिकरण माने कौन विनय बाबू व्याकरण रे प्रवीण तो ये हूँ व्याकरण रे माने प्रकृत व्याकरण प्रवीण जो विषयाधिकरण अभिव्यापक करण तिल रे तेल थाए ये हूँ अभिव्यापक आधाधिकरण एग्जांपल तो ये सब मन रखिबे बुझी तो कारक बुझिले कंप्लीट हैला कारक नेक्स्ट क्लास रे कारक विभक्ति को नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कि आसी आपन सामना को प्रैक्टिस करबा पाए तो क्लास किपर लागिला कमेंट बॉक्स रे जणांतु जदि मो क्लास आपन मन को भल लागुथो लाइक करंतु एवं अधिक अधिक शेयर करंतु ठीक अछि एवं जदि मो चैनल को नुआ आछंती तो सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा फल रे मोर ऑल क्लास आपन मन को नोटिफिकेशन मिल जिवो ठीक अछि थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।